नमस्कार दर्शक बंधु मोर यही राशिफल कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। यही भिडियोटी सिंह राशि व्यक्तिविशेष मान अत्यंत महत्वपूर्ण होगापी जाऊे कहीं 23 तारीख रे आमर सरस्वती पूजा जहाकू कि बसंत पंचमी बोली कह जाए एवं माघ शुक्ल पंचमी बोली कह जाए। से तिथि रे बहुत किछि ग्रह मानकर परिवर्तन मध्य घटुची एवं प्रत्येक पर्वपर्वाणी रे ग्रह मानकर गोटे विशेष तिथि निश्चित भाव रही थाए। से आम जीवन उपरे किछिटा मात्रे सूक्ष्म भाव हो स्थूल भाव हो निश्चित भाव प्रभाव निश्चय भाव पड़िबो। से मध्य आपणक राशि रे पड़िबा पई जाउची। प्रत्येक क्षेत्र रे जे कि आमर कलार देवी धनर देवी मध्य एवं संगीतर देवी मध्य एवं विद्यार देवी बहुत कम लोक जानी थांती। सरस्वती होउचंती धनर मध्य देवी केमती से होउचंती विष्णुकर मध्य पत्नी लक्ष्मी पत्नी एवं सरस्वती मध्य विष्णुकर पाटराणी। तेणु करी तांको हाथ रे बहुत किछि घटी थाए एवं से बसंत पंचमी शुक्ल माघ पंचमी रे बहुत किछि ग्रह मानकर संयोग मध्य घटी थाए जोटा कि आम जीवन उपरे नवग्रहंकर प्रभाव देखिबा पाई मिलिबो। आमे से विषय चर्चा करिबा। आम जीवन रे कौन घटिया पाई जाउची से स्वास्थ्य संपर्क रे हो आमर कर्म संपर्क रे हो आमर भाग्य संपर्क रे हो आमर विद्या संपर्क रे हो विद्यार्थी को मान पाई किपरि कटिबो पारिवारिक समस्या केमती दूरीभूत होबो कि कौन पॉजिटिव रहउची कौन नेगेटिव रहउची से विषय रे संपूर्ण आलोचना करिबा एवं कौन परिवर्तन घटिबो किंबा कौन नेगेटिविटी आसीबो अचूक उपाय मध्य मु कहिबी। शेष पर्यंत देखंतु निश्चय भाव जानिबे। आसंतु भिडियोटी आरंभ करिबा। भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि मोर एही चैनल को केही नुवा आछंती सब्सक्राइब करि नियंतु एवं बेल आइकन को दबाई दियंतु जो जहा फल रे कि सर्वप्रथम भिडियो आपण पाखरे पहुंची परिबो एवं नित्य दिनर नित्य चर्या मध्य आपण जानि परिबे निश्चय। चलंतु भिडियोटी आरंभ करिबा। सिंह राशि प्रथमे जानि नेबा नवग्रहंकर स्थिति कहीं जहाँ भी किसी घटू थाए आम जीवन में प्रत्येक कार्य स्वास्थ्य हो कर्म हो भाग्य मध्य सबकि नवग्रह द्वारा स्थिर कर आम कर्म एवं आम भाग्य मध्य। ये राशि स्वामी होती आपणकर सूर्य देवता सूर्य सकल तीर्थर चरण सूर्य देवता से अच्छा षष्ठ सप्तम को आसीजे 13 फेब्रुआरी को आसुँच षष्ठ मंगल मध्य बुध शुक्र मध्य रहुचंती। राहु अच्छा सप्तम शनि विराजमान अच्छा अष्टम राहु एवं शनिकर पूरा वर्ष कौन परिवर्तन नहीं से यही गृह रे ही अवस्थान करेंगे मध्य। केतु अच्छा प्रथम देवगुरु बृहस्पति एकादश लाभ स्थान अच्छा ये भल स्थान अच्छा निश्चित गुरु बृहस्पति मे पर्यंत ये रे स्वास्थ्य प्रथम जाने आप निज विषय प्रथम गृह देखा जाए स्वास्थ्य संपर्क में आलोचना करवा। प्रथम गृहर स्वामी आपणकर सूर्य जेहेतु षष्ठ अच्छा षष्ठ गृह रोगर होता है किंतु एठी एतेटा खराब फल देवे ना केवल आपण को कौन प्रकार कांध शोल्डर पेन देखा जाय पारे कौन प्रकार आंठू गंठी पेन देखा जिबार अधिक संभावना देखा जाउची। आपणकर अधिका भाविबा कारणरू मुंड बिंधा भली समस्या जार माइग्रेन अच्छी सेठी मुंड बिंधा समस्या अधिक सामान्यतम देखा जाय पारे। एठी ओवरऑल देखिबा गले इम्यूनिटी आपणकर भल रहइबो विशेष मेजर प्रॉब्लम नाही। मु जे विषय कहली सेटा किछिटा मात्रा रे आपणकर स्वास्थ्यगत समस्या देखा देई पारे बाकी ओवरऑल इम्यूनिटी आपणकर एठी भल रहिबो। परवर्ती चर्चा करिबा शिक्षा संपर्क में आपणकर विद्यार्थी मान पई किपरि कटिबो। एठी पंचम गृहर स्वामी देवगुरु बृहस्पति लाभ स्थान माने एकादश स्थान अच्छा सप्तम दृष्टि पंचम को देखुचंती शनि मध्य पंचम को देखुचंती। एठी गुरु हेउचंती देवगुरु बृहस्पति होचंती ज्ञानर कारक एवं शनि मध्य एठी न्यायर कारक मध्य। शुक्र बुध मध्य एठी सप्तम स्थान को आसी जिवे प्रथम स्थान को देखिबे। तेणु एठी आपणकर मेंटालिटी स्टेबल रहिबो मेंटालिटी बहुत भल रहिबो पाठ पढ़ारे मन लागिबो कंस्ट्रक्शन बहुत भल रहिबो। एठी आपण गोटे कथा कहबी लेजी होतु नहीं अलस्वामी करंतु नहीं रिजल्ट आपण पई भल देखिबा पई मिलिबो। आपण परिश्रम बहुत रहिबो निश्चय स्टार्टिंग रु
ଆପଣ ପଢ଼ାରେ କୋଚିଂରେ ହେଇଗଲା ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ର ହେଉ ଆଡ଼ମିସନ୍ର ହେଉ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ସିରିୟସଲି କରିବେ ଏବଂ ପଢ଼ାକୁ ନେଇକି ନିଜ ଲାଇଫକୁ ନେଇକି ଏଠି ସିରିୟସଲି ରହିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଲଭ୍ ରିଲେସନରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର କିପରି ରହିବ, କେତେ ସପୋର୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ସାମ୍ନାବାଲା। ଏଠି ପଞ୍ଚମ ଗୃହ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଏହି ପଞ୍ଚମ ଗୃହ ସନ୍ତାନ ଭାବ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏଠି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଅଛନ୍ତି ଏକାଦଶରେ, ଯିଏକି ଫିଫ୍ଥ ଲର୍ଡ। ତେଣୁକରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଷଷ୍ଠ ଗୃହରେ ବସିଛନ୍ତି। ସବୁ କିଛି ଏଠି ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଭଲ ରହିବ, ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ରହିବ, ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯୁକ୍ତି ହେବ, ଫାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ହେବ। କାହିଁକି ମୁଁ ଏମିତି କାହିଁକି କହିଲି? ଆର କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏଠି ଷଡ଼ାଷ୍ଟକ ଯୋଗ ବନୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଅଛନ୍ତି ଷଷ୍ଠରେ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟମରେ। ତେଣୁ ଏଠି ଷଷ୍ଠରେ ଅଷ୍ଟମରେ ରହିବା କାରଣରୁ ଏଠି ଷଡ଼ାଷ୍ଟକ ଯୋଗ ବନିଲେ ନିଜ ଭିତରେ ବିନା କାରଣରେ କିଛି କାରଣ ନଥାଇକି ଏଠି ଫାଇଟ୍ ହୁଏ। ଖାସ୍ କରିକି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ଆପଣ 13 ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ। ତାପରେ ସୁଧାର ଆସିଯିବ, ଏଠି ବେଟର୍ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ 13 ଫେବୃଆରୀରୁ ପୁରା ମାସ। ତଥାପି ଆପଣ ଭୁଲ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହିବନି, କିଛି ନା କିଛି କହିଦେବେ, ପୁଣି ପଶ୍ଚାତାପ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶନି ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ମୁଁ କହିବି ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ହିଁ ଅଛି। 10-13 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ସିଚୁଏସନ୍ ଟିକେ ବେଟର୍ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଧ୍ୟାନ ତ ଦେବାର ଅଛି। ନିଜ ଭିତରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ, ନିଜ ଭିତରେ ବୁଝାମଣା, ଏସବୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବି ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ସମ୍ପର୍କରେ। ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ କିପରି କଟିବ। ଏଠି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କେବଳ ଏ ମାସ ନୁହେଁ, ପୁରା ବର୍ଷ ରାହୁ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ସପ୍ତମ ଗୃହରୁ, କାହିଁକିନା ସପ୍ତମ ଗୃହରୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠି ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ବର୍ଷ ହିଁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବନ୍ଧୁ। ଶନି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମରେ ପୁରା ବର୍ଷ ଏଇଠି ହିଁ ରହିବେ। ତେଣୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ପରିବର୍ତ୍ତନ କାହାକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀରେ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଭଲ ଚାଲିବ। ନାଇଁ ତ କିଛି ନା କିଛି ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଝଗଡ଼ା ହେଉ, ସେ ପୁରା ବର୍ଷ ହିଁ ଲାଗି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର। ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ମୁଁ କହୁନି ଯେ ମାନେ ବିଶେଷ ଝଗଡ଼ା ହେଇଯିବ, କିଛି କଥା ବିଗିଡ଼ି ଯାଇପାରେ, ମୁଁ ଏମିତି କହୁନି, ମୁଁ ଡରେଇବାର କାରଣ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସତର୍କ କରିବାର କାରଣ କହୁଛି। କାହିଁକିନା ଏମିତି ଯୋଗ ହିଁ ବନୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଭିତରେ କୋର୍ଡ଼ିନେସନ୍ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ। କିଛି ଯଦି ସାମ୍ନାବାଲା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଖଟକା ଲାଗୁଛି, ଜାଣୁଛନ୍ତି ସାମ୍ନାବାଲା ଭୁଲ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେ ଜାଗାରେ ଚୁପ୍ ରହିଯାଆନ୍ତୁ, କିଛି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବେଟର୍ ଆସିବ, ନିଜ ଭିତରେ ବୁଝାମଣା ଭଲ ଆସିବ। ଏଠି 7th ଲର୍ଡ, ଏଠି 7th ଲର୍ଡ, ତେଣୁ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ହେଲ୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲ୍ଥରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଇସ୍ୟୁ ଆସିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଏଠି ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭାଗ୍ୟକୁ ମାନାଯାଇଥାଏ। ପରେ ମୁଁ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ କହିବି, ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ପରେ ମୁଁ ବାଣିଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରିବି। ଏଠି ଭାଗ୍ୟର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ମଙ୍ଗଳ ଅଛନ୍ତି କେଉଁଠି? ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ସପ୍ତମକୁ ଆସିଯିବେ, 23 ଫେବୃଆରୀକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ଷଷ୍ଠରେ ମଙ୍ଗଳ ଏଠି ଖରାପ ମାନାଯିବ ନାହିଁ। ଷଷ୍ଠ ଗୃହ ଖରାପ ମାନାଯାଇଥାଏ 6, 8, 12, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଖରାପ ମାନାଯିବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ମଙ୍ଗଳ ଏଠି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ଗ୍ରହ ଯଦି କୌଣସି ଖରାପ ସ୍ଥାନରେ ଥାଆନ୍ତି, ଯଦି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଥାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଠି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିଥାଏ। 14-15 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ରାହୁ ସହିତ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଏଠି ଅନ୍ୟ ପ୍ଲାନେଟ୍ ଯେମିତିକି ବୁଧ, ଶୁକ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆସିଯିବେ। ଯାହା ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଟ୍ରେଡିଂ ହେଉ, ସେୟାର ମାର୍କେଟ ହେଉ, କୌଣସି ଶୁଭ କାମ ହେଉ, ମାଙ୍ଗଳିକ କାମ ହେଉ, ଆପଣ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଥା, ଏଠି ନିଜ ଭିତରେ ରାଗ ଅଗ୍ରସନ ଟିକେ ରହିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏଠି କମ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, ସେଇଟା ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତୁ। ବାକି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। କ୍ୟାରିୟର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ୍ୟାରିୟର ଗୃହ ଏଠି 10ମ ଗୃହ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଏଠି ଶୁକ୍ର ଷଷ୍ଠରେ ଅଛନ୍ତି, ସପ୍ତମକୁ ଆସିଯିବେ। ବୁଧ ଶୁକ୍ର ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ, ତେଣୁ ଏଠି କ୍ୟାରିୟର ଭଲ ହିଁ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍
जदि काम करूथांती, टेक्निकल फील्ड रे काम करूथांती, कंप्यूटर काम करूथांती, ऑनलाइन वर्क करूथांती, ताहले आपनकर एठी बेटर देखा जीव निश्चय। स्मार्ट वर्क करिवे, एठी शॉर्ट तरीका रे काम करिवे, एठी आपनकर माइंड मध्य भल तेज चलिबो, एठी बहुत भल देखा जाउची कैरियर संपर्क रे। राहु अछंती ना, आर कारण होचंती राहु। तथापि आपनक मन रे डाउट आसियो कि मु जहा करूची ठीक करूची तो, मु किछि भूल करनी तो, एमती बारंबार क्वेश्चन आसिबो एवं जॉब चेंज करबा हो, काम करिवार चेंज हो, काइना बदलाव जो कहंतिनी माने चेंज करिवार क्षमता सेटा राहु पाखरे थाए। आपण जदि कोनोसी क्षेत्र को चेंज करबा पई चाहुचंती, निज लाइफ रे सीरियस नै कि आगु को बढ़िया पई चाहुचंती, ताहाले मु कहबी ए मास होची सर्वोत्तम आपनक पई। 80 रु 90% आपण कैरियर रेट ही भलो ही देखा जाउची। परवर्ती आलोचना करिबा वाणिज्य संपर्क रे सिंह राशि व्यक्ति वाणिज्य रे केते अग्रगति करिवे, ना मेरिट अछि ना डिमेरिट अछि। एटी वाणिज्य को नै कि मध्य एठी मु कहबी 70% एठी ठीक अछि, किंतु केबे केबे ना आपणकर अलस्वामी रहिबो, हैरान हरकत मध्ये होई पारंती, आपण सीरियस हेबे, तथापि बिजनेस को नै कि एठी सीरियस एठी केबे केबे भी आपण सीरियस नेबेनी कि मोर चलीची तो चलीची एई भली मनोभावना रखिबे कि मोर तो भलो चलीची, मु काई के एते चिंता करिवि, नुआ आइडिया आनिबि। तथापि आपणकर बिजनेस मु कहबी भलो देखा जाउची, कोनोसी प्रॉब्लम नाही, कोनोसी बड़ डिसीजन मध्य ए समय आपण नै पारंती। आसंतु जानि नेबा उपाय प्रतिकार कोन करिवे। आपणकर राशिर स्वामी होचंती जेहेतु सूर्य, पुणी ए वर्ष होची 2026 वर्ष होची सूर्यंकर वर्ष, सूर्यंकर बहुत प्रभावशाली रहिबे। तेणु प्रत्येक दिन सूर्य को जल अर्घ्य प्रदान करंतु, तंबा पात्र कले आउ टिके भल रिजल्ट निश्चित भाव में मिलिबो। आपण एठी बुधंकर बीज मंत्र पाठ करंतु, हनुमान चालीसा छाड़ंतु नहीं, हनुमान चालीसा प्रत्येक दिन पाठ करंतु, गायत्री मंत्र मध्य पाठ करंतु, आपण पई निश्चित भाव में शुभमय हेबो। तेणु दर्शक बंधु, आशा करूची ए भिडियोटी आपनको निश्चित भाव में भल लागिथिबो। जदि भल लागिछि आपण सब्सक्राइब करंतु, शेयर करंतु एवं कमेंट रे आपनको मतामत जणाइबे निश्चय। रहूची जय जगन्नाथ।